unlimited lechon, unlimited sabaw for only 299 pesos, and muad lang kag 30 pesos unlimited rice na ka. Good morning, travelers. Welcome to another Kentot Eats. Yes, wala ta na paulahi. Gibisita nato ning trending kaayo na Unli Lechon sa DKP Grilled and Restaurant. Located ni sila sa Lapasan National Highway. At banglangit sila sa may Isuzu, dali ra kay sila matultulan. And dili pod mo mag-worry kay daghan sila available na tables and chairs. Luag ang ilang place. So kung mo avail mo sa ilang 299 na unlimited lechon, maugid ni ang ilang per serving. So naka-plate siya with one rice, then ang serving sa ilang rice buyag-buyag na pod siya, pero kung gusto mo unlimited mo add lang gid mo 30 pesos. Reminders lang, no sharing and no takeouts allowed. So diha ra gid siya pwede ninyo kanon. So kung gusto mo refill anytime siya pwede. Moadto lang mo sa ilang counter kay naapoy gagutad dito every now and then. So inana ra sa kadali, moadto ra sa counter para magpa-refill. And naapod sila available na per kilo for only 750 pesos. So mas cheaper gid sila kumpara sa uban. And if ever ga-diet mo pero ga-crave mo lechon, na sila rice bowl for only 100 pesos. And naapod available ang ilang famous and trending pod na chicharon bulaklak and bagnet for 99 pesos. Rice bowl na naa siya with drinks na iced tea. Unsa pa inyong gihulat? Hangtod sa sunod, kita kits, travelers.